additional mechanisms and incentives, declaring certain acts prohibited and providing penalties, appropriating funds, therefore, and for other purposes. So, the salient features of RA number 9003 Institutional Framework establishes local and national solid waste management boards to oversee and implement the law. Kaning institutional framework is ga-establish siya sa mga solid waste management o ga-define po siya sa mga roles and responsibilities in every government, agencies, and local government. Next is the waste segregation and collection. Requires waste segregation at the barangay level with biodegradable and reusable materials separated for composting, recycling, and reuse. So, ang waste segregations and collection is requires siya o require siya in every barangay, which is in kuan na gini mo ang biodegradable o wala na nagamit ng mga materials lagi tas i-separate lagi nimo by composting may ana. Specifies the responsibility of municipalities and cities for collecting non-recyclable materials and special waste. Thus, i-specify din nimo ang responsibility sa mga munisipyo o mga syudad or cities para mag-collect og mga non-recyclable materials. Next is the waste reduction and management. Priorities: waste reduction through source reduction and waste minimization measures, including composting, recycling, reuse, and recovery. So, ang waste reduction and management, gina-prioritize nila ang source reductions o ang pag-minimize sa mga pag-composting. Pag-compose lagi, like ka na bangag ka, compost it, pag-recycle o pag-reuse. Encourages the use of environmentally sound methods for waste collection, treatment, and disposal, including waste-to-energy facilities. Then, gina-required sa mga establishment lagi nga mag-imo og MRF, materials recovery facilities, in every barangay para makuha nimo ang process sa materials, recyclable materials. Next is the sanitary landfills, prohibits open dumping mandates the establishment of sanitary landfills for waste disposal, provides guidelines for the establishment, operation, and decommissioning of sanitary landfills, including requirements for leachate management. So, kaning sanitary landfills, prohibits siya kay mandatory siya sa establishment lagi sa mga sanitary napkin, mga inana. Next is the penalties and enforcement. So, kung nag-provide ang mga provides penalties for violations of the law, gina-provide ang mga kanang mag-against lagi sa law, kakuan sila og fines, kanang penalties, kanang kalabag sa ilang law o sa mga waste management. Empowers the Department of Environment and Natural Resources to enforce the law and conduct inspection. Thus, empowers tayo sa mga Department of sa Environmental and Natural Resources bitaw nga i-enforce ang law sa mga magkadang tayo ng inspections. Next is the public awareness and education. So, nagpuput sila on awareness sa education para sa solid waste management kay di ba ang solid waste management ay important ba yan na siya. Thus, i-encourage po sa every public pieces sa mga solid waste management sa program sa mag-participate dito. Kaya, public awareness education. How can we help solve the solid waste problem? There are many ways to do it. A highly recommended formula is to adopt the PRS of the ecological waste management, which is
reduce, reuse, and recycle. So in addition to that, let us refrain from doing what has been prohibited under the law to include but are not limited to housing. A is the littering, throwing, dumping of waste materials in public places like roads, sidewalks, canals, park, etc. Ano siya is, kanang pag, ano yun, nasa rin mo lapit sa ang mga basura in every public places lagi asa sa kanal, sa plaza, or sa paligid, mga agara, lagi sa dalan, yana, open burning of solid waste, kana po siya is, sunog lagi mo ang mga kina-burning mo ang mga plastic, yan, ito, then allowing the collection of non-segregated or uncertain waste. Kaya siya kay, ina-allow sa na mag-collect lagi o sa dili siya wala siya na segregate ng mga basura bitaw ana siya spotting in open dams and landfills palit mo siya kay inakuan ang kanang pagkuan lagi kanang sa pagkuan og basura lagi kina-open nila sa mga land ng pagkuha og mga basura nga di siya dapat open dumping or burying valuable and non-valuable materials in flood-prone areas. Malipid siya. Kanang mga biodegradable lagi ng dili malata or malata nga ina-dump nila sa mga kuwanan nga areas lagi mo mali mga mo kuwan siya nga mubaha sa mga flood prone sa mga area hindi siya dapat lagayan ng mga basura. Unauthorized removal of recyclable material intended for collection by authorized person. Tapos kani siya is, walay authorization lagi nga i-remove ang mga materials lagi nga gina-collect sa kuan MRF. Dapat kay naa na siya authorization sa tao. Next is the mixing of source-separated recyclable material with other solid waste in any vehicle, box, container, or recyclable use in solid waste collection or disposal. Panit mo siya is, kanang, for example, parang ginamix lagi nila ang botilya sa sinutay. Dapat ko yung ikin, ang botilya, botilya. Kung mata, mata. Hindi mata, hindi mata. Kaya na siya dapat manufacture, distribution, or use of non-environmental acceptable packaging materials. Kana kung one lagi, kana magpalit lagi ka, tas kanang ilang inakuanig na sila kay dili ba yan na siya